नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी सविता बर्वे तुमका राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अस्तंत बंगालातल्या कोलकातात नव्यान बांदिल्ल्या विभाग मेट्रो रेल्वेक 5वो बावटो दाखयलो आनी 5,200 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण केले. तशेंच ह्या वेळार तांणी मेळाव्याक संबोधीत केले. ताच्या पयलीं बिहार भेटी वेळार तांणी सांगलें की ऑपरेशन सिंदुरान भारताच्या संरक्षण धोरणाक नवी दिका दिल्या. आयज बिहारात वट्ट 13,000 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण केले तांणी आनी कांय प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर घालो. हातूंत वीज, रस्तो, भलायकी, शारी उदरगत आनी उदका पुरवण प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. तशेंच गया आनी दिल्ली मदीं अमृत भारत एक्सप्रेस गाडी आनी वैशाली आनी कोडरमा मदल्या बौद्ध सर्कीट गाडयेक तांणी 5वो बावटो दाखयलो. हेका लागून वाठारांतली मुखेल बुद्ध सुवातींनी धर्मीक पर्यटनाक चालना मेळटली. हे वेळार प्रधानमंत्री आवास येवजण्यांच्या लावार्थ्यांक चावी दितना तांणी सांगलें, हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा. हमने सिर्फ घर यानी 4 दीवारें नहीं दी, बल्कि उन घरों के साथ गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है. देशातली सेमीकंडक्टर डिझाईन क्षमता वाडोवपा खातीर सरकारान डिझायन लिंक प्रोत्साहन येवजणे खाला 23 चीप डिझायन प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. ह्या प्रकल्पांत पळोवणी कॅमेरे, उर्जा मीटर, मायक्रो प्रोसेसर IP आनी नेटवर्किंग अनुप्रयोग अशा मळार देशी चिप्स आनी चिप सिस्टीम ऑन चिप तयार करपाक आदार दितात. 72 कंपनींक तांच्या चीप डिझायन प्रकल्पा खातीर उद्देगीक दर्जा प्रमाण इलेक्ट्रॉनिक डिझायन ऑटोमेशन साधनां दिल्यात अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT मंत्रालयान म्हळां. सरकारान ऑनलायन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन विधेयक संमत केल्या उपरांत भारतातल्या ड्रीम स्पोर्ट्स, गेम्सक्राफ्ट, मोबायल प्रीमियर लीग आनी झुपी ह्या मुखेल मनी गेमिंग कंपनींनी आपल्या प्लॅटफॉर्माचेर रियल मनी गेम्स बंद करपाक सुरवात केल्या. कुशळटायेचेर आदारीत आसूं वा संद आदारीत आसूं, जंय खेळगडे अर्थीक परताव्याची अपेक्षा दवरून पयशे गुंतयतात अशा सगळ्या ऑनलायन पयशाच्या खेळाचेर ह्या विधेयकांत बंदी घाल्या. केरळात जावपी थळाव्या संस्थांच्या वेंचणुकेत भाजपाक 25% सुवाती मेळटल्यो अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. आयज कोच्चीत मल्याळम दिसाळ्यान आयोजीत केल्ल्या विकास शिखर सभेच्या उक्तावण वेळार तांणी सांगलें, 11 साल में मोदी जी ने हर एक क्षेत्र में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नए समय के आने वाले 25 साल की विश्व की इकोनॉमी को प्रभावित करने वाली नई टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में फाउंडर बनना हो, या युवाओं के लिए स्टार्टअप की एक बहुत अच्छी पॉलिसी और सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर उनको विश्व के मंच पर प्रोजेक्शन के लिए जगह देनी. तशेंच मोदी सरकारान आपत्ती व्यवस्थापना खातीर केरळाक 5,100 कोटी रुपया दिल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. भारत लैंगीक समानताय आनी समावेशी फुडारपण वाडोवपा खातीर तशेंच शांततापूर्ण संवसार तयार करपा खातीर वावुरतलो अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलां. तशेंच संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतताय मोहिमांनी बायलांच्या सहभागाचे आनी एकीकरणाचे समर्थन भारत करता अशें तांणी म्हळां. आयज नवी दिल्लीत संयुक्त राष्ट्रांच्या बायला लष्करी अधिकाऱ्या वांगडा उलयतना तांणी सांगलें, India, as the largest contributor to the UN peacekeeping missions, has been a strong supporter of the women's participation and their integration into the missions. Our legacy began in the 1960s with women medical officers in Congo, and today we continue to take concrete steps to bridge gender gaps. स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय जावचे पयलीं भारताक विकसीत देश करपा खातीरच्या विकसीत भारत 2047 मोहिमेक इस्रो योगदान दितलो अशें भारतीय अंतराळ संशोधन संघटनेचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन हांणी सांगलें. नवी दिल्लीत जाल्ल्या राष्ट्रीय परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना तांणी सांगलें, becoming one among 4 countries accomplishing that this year, and we are having a vibrant space program and sending Sukrajit phase, and we have sent safely based on the vision and direction of Honorable Prime Minister. संसदेन वसाहत काळातल्या दर्यावेळ्या कायद्यात सुधारणा करून निळ्या अर्थव्यवस्थेक उर्बा दिवपा हेतान 5 मुखेल दर्यावेळ्या विधेयकांक मान्यताय दिल्या अशें केंद्रीय बंदर जहाज आनी उदका मार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी सांगलें. हातूंत बिल ऑफ लँडिंग, कॅरेज ऑफ गुड्स बाय सी, कोस्टल शिपिंग, मर्चंट शिपिंग आनी इंडियन पोर्ट्स बिल ह्या विधेयकांचो आस्पाव आसा. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 ते 3 दिसांत दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, जम्मू काश्मीर, सिक्कीम, मध्य प्रदेश आनी गोंयांत चड पावस पडपाचो अदमास उक्तायला.
आणि बल्गेरियात जाल्ल्या 20 वर्सां सकयल्या संवसारीक कुस्ती सर्तीत भारतान आनीक 2 पदकां जोडली. रीना आणि प्रिया मलीक हांणी आपापल्या गटात रुप्या पदकां मेळयली. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.